And yes, tara kuyog ta. For this video, magkuha ta sa bagong sakyanan. Yes! Tara. Ang dami, magsakay lang yung tricycle. Ato tag Toyota, magkuha tag sakyanan. So nalata. So Toyota, Lapu-Lapu, Cebu. Yes, tala, suod na ta. Siyempre, while waiting, mag-wait sa ta. Sound trip. Yes, thank you. Master, salamat, Master. Thank you. Ay, naalay yun, amat na yun. Thank you, Master. Mention kasi mag-lancer ka. Reality ala, ito ko na dahil kong pagkawa. So, practice na to ako. Practice na. Ikaso ba? Kamano na tas feeling ba? Kung sa'yo laay na ikuan ba? Bakit wala akong nata. Ibugaw kitang tiit. So, pohon. Kaya ba na tas feeling? Diba? Thank you!